bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. ukaya arjoka hoho msuhufumbua ardoba buha samzuani simfanya hasi ataniombe Mungu ekamjo mzuani ndo jane fuma mbabu ukaya angela dhimu mdado fumu shako moramba ukaya ekomzongu wa hitwa juu nduka jivumua akando vumua kudwangamia shamruha nso mzoranzi gemdo hajo fumu hebo mjenga mjuwako mzoko timangu sha ririwa ni Mwenyezi Mungu na nyibu wako makubalizano kwa hizo wangawo kariki wazima walibalo mzono hateru wasulishe ngam amini ukaya garjo wasulika Mwenyezi Mungu aweza wange mwajanlia hailwa katira janzuani ngasina tendwa za ufanya wange yo alama njema alama kuu ya kwa vanu na boka batiza utataya ukaya nzuani zitendwa ngamonao amjoka radhi warungu wa wihongu wa shembezao 2021 walonga zicha na yote ya hao 2021 nzuani mdazezi nga mfanyo hazi ngeno wakeho adora leki wakeho adora lekio sijahuno sikiyo tambilo akaizonda abo msole poida kama kini wala kwa tu hadaya ngwaji hadaya yao akamzuani rija harumaze asizi nzuani rija harume referendum ifanyi hagabajaji nugo nzuani rifanya ze voti hunundi hoa vote wa haku hano hanyunga zija nzuani ye guverneru wa hatu rimvote arme premier yabo rijwa kawahele wazitero wangu andware mahiyo nwakehi wadore mahiyo wazungwa mbakale shia bwala caravan pass sasa tunamza mbakale tafadhali tasubutiza amambweze mbaba hamba hiyo parler nous travaillons et nous réussirons parler nous travaillons et nous réussirons bange ngabu makinishoni banzwani heliman mankisha mabieni ukamnihundo mziani ngam amini ukaya ezitenda zifanya hao harumaye nsi kamili shamzwani ngam mombo ikemfano wazitendwa ebongele weyinu emafujari wajofanya na hila hunu ngam amini ukaya garjoshi darunde solution na mtowamdia ukaya wandwa wahada yao wawesha 10 euro za lasijila hovi msuhu vumbua na 20 euro garjo uwa nikahazi wafanye basi wajo ufanyazi hata wakatombao 18 heures wale mewa wendi wala lewa vumu enswabili wa jihazi kwa na kuda kato ufanya ufujari kwezu watu kufu zengora zime habanu ndongo muhimu halisi ukaya emanaka usomazi abanu inge handi zisabu kati mwambia yasume aya zuluharu masurati Luqman Mwenyezi Mungu bakaya alam tara anna Allah yulijul nahara layla fi nahar wa yulijul nahara fi layl wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullu yajri ila ajali musamma hatimizi hadi hamba ukaya alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati llahi liyurakum min ayatihi inna fi dhalika la ayati likulli sabarin shakur basi hatimiza kama Mwenyezi Mungu jua hamba wa idha ghashahum mautun kadhula ida Allah mukhlisana bidin ikawa ndo barini ware mani maluja he Mwenyezi Mungu falamma ndahu ila bari ekati wavukisha fahimu kutasiwoto jua amaja tabi hatana kula khatarin kafur yote kibinadamu mbege kwezo watukufu rizikejwa ndwao ngasi haruma bahari abo ngasi haruma maluja basi kama Mwenyezi Mungu harivukisha na rimshukurie gujorzidie kama Mwenyezi Mungu narjua kwezo watukufu ukahamada Mwenyezi Mungu ya hamba
bahari inu neema nkuu harumbaye akiba ya duniani baso mzungulio hayo mafuvu mengoshenda haruma jana ngafanyi hao habahari ngafanyi hao hamedi mafuvu mengoshenda haruma jana 90% de l'économie basi ya circulation hayo ndio harume bahari ngabo kawati commentaire et 10% ngwa hebenza des envios nemegati ngwa hebenza ngaranza uze envio haka okatirgo fanya ya tourisme hunu ngwa hebenza ngabo kwanza pashe bahari wasterei sha wakoja harume tourisme au dunga envio wachi wala ambao malum da feri kwa pashi ya meli sha hanza pashi envio wachi boke izono ngombiri boko lazima tanganihe rehunde ye 100%. Les 90% ya he bahari, les 10% ya he envio abondo kaya leo inu waraja mnyezi mmoja lalo zisiwa rome bahari ritishangaye zo kweli bahari ngedi hao ngabo taabu ngehe yao ipoze pare sha narelewa ukaya ikale urenge do banaza hatu yone manku wokoge janki wangonzi pia ngabandwa lwa manzi okwaji bahari ko poriwo basondu wao ikangwandu endeleye haruma maendeleo ya hao wawona ntijirani ilo na bahari bala wafanya mkataba nao nao ile zindu za hao zilosi harume porila waringa magare bahiza bihakum ya wenti ila ange waringao mateka kono subuto fanya ndogo ngamwele wao mdudo kanza wahe afanye kadha na mpare kabati amvyo joba hiza bil deseri wala kabati amvyo joba hiza za nugo zapia shalaz mazpashar mamed kabati amvyo joba hiza sima na kadha lazima mazpashar mamed boga maendeleo yanti pia bahari Mwenyezi Mungu hazamba iyo neema kuu ya lazima shukuri na bohe shukuria boka rirege rifanye rikapitalize ani rihunde neema ya he bahari hiyo yabo hunu nasema examen zero haka zentizasa zina na bahari iyo bahari iliyofungwa tima na nyinyi shaunga sine bahari fungwa na nyasi wa Bushini na Tanzania na kadha na kadha shabar mwezi siwazonzi pia gasar mabahari tena nabo iyo neema sha ekagarja ikapitalize ndio kataabu za mabanu ikale bahari inu gaja fansha bari hata lewa inu rafanya namna ukawana hatu honde hazi wafanye wajama dele ni saza mabwadwari ngemeli wende maore ndo sa he hazi wafunzi yani ya wakati na haki ya bagarja kapitalize ila neema Mwenyezi Mungu arinka maore yo hatu ngamombo Mungu kaya gardoka na morzi wono katijoka vjeni wakili kama wabena shaiven mwambiano na mama ora ndo kada baraka ngari mtehoni ngari manzaoni ngamombo Mungu sikomjo ujahu numjifahari mjifahari ukafanya no darangalo na nyasi wananyasi wa damu wananyasi wa dini wazima bijartalifia na hasiasa haupande wa maendeleo wakati hiyo rehundana rejifahari bora hundana sharti hundana rejar kansi na sovra na tena hiyo de deal hiyo de defi hiyo de exama ya lazima urifanye ukale weinu wananyaswa maore wale wakasi wananya shawale mnyo kaida maore do kanga bo hazingo do yafanye jeli jota mananyasi maore je huna yafanye hazi elon komaru kutura hende Bushini hende Faransa hende Shidi hende Marekani hende yafanye hazi emana tunda maore elo shatunga mana hatu maore tudana yafanye hazi yode hele duneli wa hayi mage bahari hoshidari hunde faida hao ya hada ndiyo doka rifanye taratibu ya amani ya hensinu na we amani ya hensinu duwana hatu ifanshauri ya bahari inu rihunde ze faida za hao iluana hatu wa basauhe nabo kwezo tukufu amadiriza hamba bana rijabanu rija ngare sovem samare morker ngabo ya kabanu ya ja ratinu mahame gomirano rija keneti haja hafanya izo Mwenyezi Mungu ambafanye alhamdulillah
orishiliana ukaya lazima ndatsade rende ruhulu ere mukorio na mumbioni na mkemakini ya uma pesa hanyu ya utia hangwa wengine mjifakari uma pesa hanyu na 23 milliards d'euros lonizo Faransa tisa hemda za bajirani sata katukira jataba hatawa sabakuja rani sabamdu baba kajakira wengine mkemakini banjarenga na ule remorkeri msorenga halmema pesa hanyu zinanzora shukuri ya Mwenyezi Mungu lokale wayinu mchaba jana jana tifanya maha fukare banu sikahumli bani hema pesa mwakautoa rikaufanya zina mwa investissement hema pesa hanyu kafanya zepare riche portable rifanya universite zila pia garja saidi wa hatari yali onze cha hema pesa mtoto wa rengeli fanya yabo na ngombe Mungu mkena wana boko ekawa ringezo manazini mgojoka wa aminifu ekema pesa warenga waje warumishihe yabo wala watowa wajifahari wala watutowa waudo wengi watokiri watowa mshale na mkirindo tuambahi ndono kuna baraka bakawa sema pesa jolo mbinguni ya sehemu shale nangele mruka na ujo kayangu eshibaha gaja paro tuarialia nkenda ula maudunge mwade ngwanzi walingwa ale ya ringwanga aliyo batsoto atwe bahi ya njele ko lati tumba hili ngabo problem ya security armage etina pare lazima wewe kunurjaruzi ukaya hari empodo angofanya au bahazazi balaila ti empanda emposaba ilamba service ngwa paye service dawla wafanyia sha emponda wuluda ho ni watu wa majiniza ho wazibeha arme dawla Bage tujohanze kulturi yoritiye shanga mwelewani ka okatibadoka wadilifu harmemba bitolo aho ngwa hebenza gajo mtunga nyinyi mtowe kanzo wasila bakamyizi ngabe ebagele wenu muhimu ya heze por ne bahari yabo kabati debazi nji wanelewa ya kayazen go pia ngazi jao he bahari ngabo mnomba gashi ya wanisandu na teje watu ngo wana tishandu anafiki jana kasubuta makarle gashila kalsina mana tamugo chihada kutuna hada da bada bashaka ngasina gashi unu besenga nzali nge burenza msikili mndo hada shaka mwana wale gashi wakatenga lengo barini ila hatu ngulo bari sha ila rengo bonze lazima libahizo harma bahari liwasile mahala lazim ekandu ndo izini wanduaja wa transformer la gashi shaholi huza kanova zarmu amvio lazima ibezo harma meli liwasile wogabo kabatizo hamba harma ya muhimu ya meli dukaya bahari ngasiniyo upande huu mwono zorafanya ukaya hunu wahani siwa kana iporo ya hao sharja bahar jartanganya ka dawla do asarifuze porzibu ya mungawe poro international da union msamdu ni makinisheni ukangari fanyao mengormaze projet phare razi presente Paris harume sepadi doka eporo ya msamdu inu ihunde place ya hayo ike port d'éclatement ya hele bavuka mungu pourquoi pas ya he Afrique hatari hundu ma partenaire chamkela binti wa vumbeba kwa ma partenaire wa huwa kubalika kwa joja warfanya hazi hiyo wengiabo kama kini budahalan bukatra kabila wala handi sunabe majiase hauna kadha na kadha saba yobe hazi ndio kauja ifanywa na nduao hakaizo kweli hunu ndo wakai place ambao port ano profondo sheke majiasi hiyo mtangausi hine leka funguo hezao utoa ila profondeur mengaba lazima fanshaula ukaina kati wandwado drage nintu yalimba ko drage poro hindeni nisha mda drage mruba mtuzamba shao drage poro yogo doneleza ba menjafari elimba jo ka drage poro ainu poro ilona kude ngono drage urede nami kona shana badu zigaru do ka drage poro akuna jai drage samdo jabanu none hela jo ka drage poro hiyo none lima drage poro limba ko fa shaye muhimu ni yodo ka ngela limu ndo ula ukausiwa utido sahun zono ngozoshi lazim kinhe kam gabenza bagina mkimaki mabeni kama rutobanu madame la première dame Ambari Darwish kanamba ukaya mashallah emajaka huna wala pia tabaka wala mromba afamu do afanya zila marhaba bo afam
nimwambie nukaya engemkiri mbadili mka afham wakahashi tijohuja samtufakanya mazade amjo ujangenke mrumshe antroshi shekamtia hashi yabo afham basi tujo ujangenke president d'honneur wa hayo shaba mke makini hokari msaidieni zihazimfanyao rekanda zinuza he majaya alhamdulillah ekade projet millionnaire kale wandu na transformer maja renard dara visite ngamwambioni nganye api ya he daula nane api ya monsieur Azali Asumani ngabinyo kwa matabu wakati gojo uja jerwani namna la guru ngani hatarwaswi nzambe tena wa Komori nzuani na mke mfano nzonesa kapitali ngiyo ngazija shahunu na mke mfano harumezi telwa wakati ulabao wanawashe walo ngazija walo mwali walo maore warengo mfano wa asili kama Mwenyezi Mungu abeti yabo ngasina examen mbili harme por hawarma zibato de examen ambayo ni ya economy ya ukaya nzoro de bonze walo bonze wachi shaka ba examen ya ezisiwa hiyo itilo harmaze projet tena zambao structurant la circulation des biens et des personnes kati haki ukalewa nzuani mali mlime mkena madini iwole na bonga zija kilote matingi oranshiwi kati na haki ani hulimi hunu huli hasara wase hula kwa tuna bandra hala shekar fanya tartibu lewe yinu mdajwa kaya harenge madini ya henzuani hasaru haine ngazija botasi hakuza hakaruha msana hajazahe kama simba kamupanda wangaba gardo saidia hula ujulana wakati hiyo kamro hano mwambal anu mwa ministri mzuani hende ngazija kanapta habeti salama tika Parisa shakutu to beti salama na mrube matuzjiri mzuani anu mwa ministri hazunguli ataka jauna beti salama yuna shayo dokaya ila circulation des personnes de begejakaya leo henda ngazija dama godo bushini na amtuenda wane doka la ndobe yenguzia hangwa amtuenda shekamro do kamro banu yende mali wotasi ya rejei yale mali yende shindini ya rejei basi yabo ukutuzi wende zao akabo gartula nao wandu wataka umhadani hunu ukawangazida umangamizani wahidi pia walala umatuna ngazija shenge mwende ngazija mwende ho mjoona ka etabulo makele ngiyo yiho na umahalamba jini kwa usima basaba tabulo sima ngiyo ipatena bakiwanze tabu ngizo mahala di pia shani nyina hunda nafasi yali mambahindu wacha ngoroni hata hunda makoma aibo badonga zako sterehi wa bala kuja ngoroni shagu jenda haranga engasi kwa message wangaba karja kuenga bari hanya ugarjula nao kidoka banze tabu zinza hatu pia kaili tsanganyie ri hunde shawiri ya hizi tabu zinza mbige kwezo watukufu amdo karabi okara barude shilizani ana katamto zamba marhaba mnambia ka ukutuzi ukazaba hanu na mnyabaye hanu shamzo ni saizi tena bagi marhaba menji shanu mwambia ni ukaya yabo nganduba kezitendwa za uonisa kakweli rikazaba hanu akamuoneza ruhunda danzi 96-99 ngwaji ala mwono wasiri toka anziri hunde shawiri garjanda mbubonzi basi heli na hunde shawiri la ukare amani wazima leo yinu hokari hunde shawiri ya hea kibahatu kobobira yodenzia na vimodi vile mga ukweza tukufu mono ze plaza proposewa ranzia Paris ranzia mbopedei wanwanja harimeba bavueleza ya bonzuani ranzofu mojao zila zafanyanga ajofanya hunu wanwabiri hamwe mabavu harima ukari sarjane zuani ruwanisa shagari bira hamwe mabavu rambie mashababi rambio wanwanzo fanyi hazi uka haraka mjeba mapesa tanu gamjonikiwa mfanyi hazi alaze sa mnangubu ni mcheo yaro ndo kaya tizamba rikanzuani tambia mazadi wakaiho samba kaya ban projet wayi mahamili mahamiraru mahamine mahamitsa shama shamuru
sisi ngenao hata waswili mahamengo mitanu na mirandaru dangwa longevity sanga bokongo atimizi hata mahajana bagele wayinu kuna udo kayahu kwa projet ya 5 kari bala e manshanga zyo bala nganzo haraka ndo jitayarisha eke projet hisa gargo fanyaje nozo ngozendele yode defi ngurloni nyo boke gargo unda ngwajo saidie e serikali sena ngwajo saidia amade na hula remorkeri sha okati jo saidiwa e swara fangela vimu ikaye yodi zone kwambe aboda halani wambia na nyu alona ze por secondaire kangazo swarafa ne swarafa handani huzamba bana anzo wandwaziye majatsi njiye beke majanjia ngaminyao ndongo zinji halisalis ngaminyao por ngaminyao zenfi boke yode swarafa handani nganzo fanshauri majatsi njiye yabo ngabezomdo shamfanya ngabezomdo ufanye projet nje msaheri msaidieni mwajalia afahamu kwa yabo ngo tayari wa msaidiani hadisi kwa yabo swafahe por leo ni kwa ngari muri swarifu yabo na mdesheleya ukayero mokori nunezebeli zinu wakomorwa bakaya inde sahani watu namba hindulawo baseka ulemba hindu mrui hosa kwende hasiba mbokwe mwana kana wina mbuwa beka haina mbuwa kuna ulabante bange mazoea ukale wayinu ngotino mbandu bahanu upaswe sahani mazoea na lawe yabole uwandulo po ko aeroport bana ni pia haini lazima mfanye ne societe bakina mzifanye usikwenda Maroku sono mzee hao wado paro azali kama kama baba tabasi kubali basana mbya ukaya eshelea bomwana hangu hunu mdula kadonda harusiku shekai lazimule kadonzima no uje ushidewe shimezi ngala kadonzima ranzeli ekai lazimule kadonzima au kadombili no shinde mezija ule fanya shauti segila ukamwanzo ule kadonda harusiku na we kuna ushinda uunde shato mgela mwana kwa societe walo tabu kadha na kadha nyeda munda solution chatlo ke serikali anga si chômage ga ay amdo fanya bokom ka hunda mapesa kam da pora behli ma hunda haba hawa yatio wamoboka ni chômage zilanda zimsomeni ya kabole wo wandulo sheleya babanga sarma dunia ambao dandosi yotsudo heya no siha usoka ni wando anwar maporu awa upepo wa kadha na bahari iko fanshauri kwa aspirant kwa kufanyazi amgofanya mwezi mfumo kafanyazi basi hapa maisha hanyu ngadomji prepare baike kamsufanya hazi amshinde maisha Porque yode hazin kuili yobo da halami de gestion a hezekpor yabo ganzao haraka bake swarafa haraka ramzile oba me Jafari ya swarafa hezekporu zinu societe nationale zinti societe prive wa me Jafari basi tafadhali wambie directeur ukaya utifanya ndongora hawe janambia hauka ufanya undande kontu shauti baki hata usikuta ubarengwa mndu wenda mfare directeur kundenge mndu la hazini na wede ministre ngando sharifu zokwalinga bo conseil d'administration chez la gestion shabale chef ou de daoula de ministre ngabale wa me Jafari rifanya investment yenu sinainu bahi na sasa shaga mhambiyo ni mawaziri pia msaidie ngo yabo mlona za societe ukaranzile onga anzo mswarifu za societe mjemna mbie kamsore president sabapa engarfanyao nikunde shawiri sharti baki hata umisizoni yambale we societe nge bayao eska ngabuza kama erkomor na sindo biwabali wedesa mge zilana zisome kwezi watukufu Mwenyezi Mungu ranza na do shukuru ya Mungu rikabanjana kwa mnabazeni kwa hizo sababu na shukuru ya Mungu yabo ngara sababu do shukuru ya Mungu moneza jiri harme dunia pia zensinku leze calamite nationali basi upepo bahari juaze antiri ndinda na mbona alhamdulillah mgabo na shukuru ya Mwenyezi Mungu mandeni ngasi mahalambao canal de Mozambique une zone stratégique d'une importance inégalée.
adesha tunga wazungu wazingare maore watu wa impuli hale basile gashila kaulo maynoriale nda arma Europe kabira marambao canal de Suez alafu Jamal Abdel Nasser hajabu hajaka umanana habaya basile gashi likauja Afrique du Sud ile heya harbe kana Mozambique ile wasule Europe yabo wanaza hikma wa hataka izajiri jana mkin hazijiri maudu bakabona kanao bao solution ya bili bagega sama mahala muhimu bagega lazimu sisi batu recapitalize e mahala rio yao ze chances za dunia pia gazibirao harme kanal blanc bagabo kabanu lazima leo yinu recapitalize yawe conditions zima haumbi hondaru di amani ni amani abodo zima wa hatu uzima watu ujoja na amani ngamwambioni amashile mtende muri mwafasiria banyi kamdilo sasire wazungu okalewe ni maso hatu ya tambalie ilage jo arrange diviser pour mieux régner warenge maore ba Angleterre wajarenge nzwani ba Holland wajarenge Mali msujwa gazejo warenga ndo vintu zamba wage mtijihadaye ukarleo kangari manao ngabo mluka ujajarani size olangu dwari tunde muone zajir okutuza 96 wandwa kabala tata ingeti dabaranike zonda dokanga sabata tingabi wandi satabu ranzi 90 ngabo nsiranzi 90 wakana mda mama dictatori haroha basata bahensi yo kayiti nsamba ke dictatori moshele njazamba shaga mambio nyukaro ndemru ya roha hataba haka batsinti ebogele wayinu wandu wanu ye nadi ye kangarjima nao yode ko waranje le nule gashilo hunu msaidiaroni salo juzi baseka utu akaya le jinjingiro mara fulani kwa venda telefitino shaka mumda sureni ukaya le gashili ngazija pia kabati mbahangu wani na mbali kabati hata maore kabati ngilo gazija pia le gashi magera mkamaki namkemaki mageka watu wakale unga bondo la gwajenda wafanye ile fitna hilo mageda manaka hokabazima hatu dojo shida waonese jode zenguza hatu kartina besoin ya bunduki shereka bazima nga mumlavioni ikayoge gotende ya bunduki kanga simati ngozima wa hatu na mtafadhali ikama wodo uradi ya lazima haini tasiri ure rambio wana kahewe sidini nzima wala kahazaji mula tofa mwana mrehemu hazababo norondo kabati wakarivurani abweza bakidi zura hambaka lewa inu na fanshawiri rido visitiana rejulana hiyo kasi wa wazima basi ozima woge lazimu kedo uradi ya lazimu kenu ebongando arema hiyo kama tabu Facebook na sa mnamtafadhali mrati mhadaeni hakubali hazingara uzima wa hatu hawe amani hatu upande huo neke iyode nzia bakeke tulazimu ribule mru ya beukaya nguicho harmonizai yabo simwambia ni ukaya nzwani sifanya standards karubabo haku wega mdo karadhi nziao mwambia ni ukaya leo lijahe por bochuru ngasidasimisha mude commerce upande wahe ye inu ya hema shababi ya heze hazi izono gonku shazi no mbungu ndiyo kaya nyezi mga janliye izora fanyale wozi kemfani kama benzi mga janliye budahlan waziri ya Jafar izora hamba banu ne zefata zotola banu zike kabuli hatu kama benzi mga janliye por yinu yirudihu de plasi hawe harmali bafu hawarma Afrika kamili kama benzi au kale wenu pora na pofron lazima Mozambique ngaho mayoti ngaho Ethiopia ngiyo cheke ya hatu ano profondisira ngabo sécurité ya boye meli gejotsa waijehunu nyatende mahala mandwachi ya bole wenu bodahalani ekejesto ya hanyu ukayepo ye meli ijwe ifanye transitiva ketuba kobarini mfumo wa kamili ya jaba kibanu mfumo wa bila mfumo bila kena ujatsena
shekawele wakaya harumantumbi ili tundaru kwa jo fanya mwende zao kwa jo jahum kanena Mozambique wana Tanzania wana Mayotte aka Uingereza wanaambia kaya time is money, wakati ya uma pesa mengi halisasi izole zajiri ngamjonti mbili majirani haino ngwa na poria hao basi wahenti ila yemeliaha hayo haba salma ila anti tuya haba hisaba wazinu bala hazibali har magare henzaho hayaka zelo jahar me poria hahe kujofanya mwezi yatahoma shintu na kada yatabishwata bagengutsa wenda har mai pori tuya henti yahe ya sisezinru gazkora hisa na kada mwe hahe zole zokawjiri ekanga manda kwele pori atu ke pora ne éclatement ya ukaze melipias dehu ngeze do bahalani yo de gestion na bake gestion na bake serenite na bake wakati na bake gestion do capitalizo wakati aska ujiri moroni babi wakatono kavura na hata melinga jo bake abo hata wandu inune njene tinja hata rudika uhainde za naskaze bahanu budala ndio mraka utaganya leo unize polisi kina dovani mzima au haini mraka ufanyizwa kaanza lewezo manange mzima ibishidelele ni horaswire mwana mafazwi ya ukaya ezajira mwepori ya mali ka makini au ka rambilo azo hunambia gardo daraione ngarsifikiriu leunize por rambao secondaire yo lazima zikaye akale madini ya mali ekaya jamzwa ninganzwa shinde ndi mali basi nabata haubaka joenda mali ngajenzwa ça dépend namna tufanya mwatikanda ni mrasureni ukalewe inu inde por national gardoriabilité chaze por secondaire admariabilité sécurisé wanada mwadu jwa uroha novira basina tabu yabo kwezo watukufu na mweshele bawo fujari ngobirao harumaze por leo terroriste kachudo pa chanville yone kembe sinti hata ekale ukeli terrorisme mushibarange abale bombu ya njarma mvio yonti tiyo hata shazenti pia wa veru ya arme transport shay problem ya armaze por de porosité ya heze por ebangika sibane por ya hatu kweli nganzo economy na kadha shati manika de sécurité e por uniti ke transit kwa mejafari ya hema fujari reka armor kabange reka tobiami ke tuaze ngoyo ikai ya wale wa hiyo nganzao ukian collaboration dawa ministre de la défense, ministre de la sécurité de l'intérieur, il y a un petit aniéporini que pour ya économique. Chati que transit heze to biambi hamada ile ajira hamatizi hausikitif donc yo ngoni mission première mlonio des problèmes de sécurité ils ont koelinga nya marchandise na kadha cha namkena un œil très attentif haruma tout ce qui est sécurité na bo sécurité si armu bahi shailo bange yo to biambe haini no goza to biambe ngandoro wanize ngoizwa ka oshababi wa hatu garomba Mungu riwalele riwaforme riwanke hazi iyo de maudu ya hatu kama wabenze iyo de toma hatu kama wabenze nezi Mungu wasilisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.